हे गाइस, देखते पाच्छो मेरा चैनल में एक स्ट्राइक आ गया। फिर मेरा नींद उड़ गया जब मेरे को मिला दो स्ट्राइक। तीन के पास दो मिल गया। पियो गाइस, देखने के बाद आपको पता चलेगा। फिर मेरा नींद उड़ गया कैसे मेरे को ये स्ट्राइक से बचना है व कैसे में ये स्ट्राइक हटाना है। कब मेरे को मिला गाइस, देखो जब मेरे को मिला मेरा नींद मेरा खाना पीना सब ख़त्म हो गया। लेकिन अभी मेरे को एक सजेशन मिला, लेकिन ये स्ट्राइक मेरे को बहुत पहले आया मेरे। तो आप सबको मालूम है यूट्यूब में 3 स्ट्राइक आने के बाद स्ट्राइक ख़त्म होता है एवं क्या आपको चैनल भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब में 3 स्ट्राइक के बाद और नहीं आएगा। 3 स्ट्राइक के बाद आपको चैनल उड़ा देगा, आई मीन डिसेबल कर देगा, टर्मिनेट कर देगा यूट्यूब खुद। तो गाइस देखो मेरा ये चैनल कितना दिन के पहले मैंने ये चैनल क्रिएट किया। देखो मैं आपको आज लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। चलो गाइस, मेरा यूट्यूब पे मैं इधर आपको देखो एक ही है। तो हमें इधर से अभी किधर जाएगा, अबाउट में जाएगा। अबाउट एक्शन में, अबाउट में जाने के बाद आपको पता चल जाएगा 2012 में मैंने ये यूट्यूब चैनल टी क्रिएट किया। देखो ये यूट्यूब का जॉइनिंग अप्लाई अप्लाई तो 2024 से 2022 आई मीन 2012 साल में मैं ये चैनल खुला। फिर मेरे को 2 स्ट्राइक लग गया। 2 स्ट्राइक लगने के बाद मेरा इधर और कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया एवं कि इसमें कोई वीडियो नहीं डालता हूँ मैं, बा इसमें मेरा टाइम नहीं देता हूँ। मैं नया चैनल खोल लिया। लेकिन अभी मेरे को जब मैं ये चैनल में आ गया 2012 साल में, जब मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला मेरे के लिए, इसमें सारा वीडियो मेरा है। लेकिन मेरे गलती से मेरा स्ट्राइक आ गया, जो कम्युनिटी गाइडलाइन बा दूसरा आदमी को वीडियो मैंने डाला, इसके लिए स्ट्राइक आ गया। अभी ये स्ट्राइक हटाने के लिए क्या करना है, ये देखो इधर चैनल वायोलेशन एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक, इसमें क्लिक करना चाहिए। तो इधर जब क्लिक करेगा तो मेरे को पता चल जाएगा 2 स्ट्राइक, ये 2 कॉपीराइट स्ट्राइक। पियो गाइस देखते पाচ্ছেন। तो एटेट स्कूल एंड यूर स्ट्राइक टू एक्सपायर। तो আমরা এখন गो टू द कॉपीराइट स्कूल इधर क्लिक करेगा। गो टू द कॉपीराइट स्कूल এখানে আমরা দিয়ে দিব। আমরা প্রথমটা আমরা যেহেতু জানি অলসো ফলস। I hope you are found to agree and to solve loss your YouTube account. So lost your YouTube account। তারপর নিচে হচ্ছে I hope someone LG to don't their copyright and you can not to catch and maybe file of the counter notification, delete video, download video। গাইস এখানে হচ্ছে তৃতীয় নাম্বার অপশন। এখানে আপনারা হয়তোবা এটা বুঝতে পাচ্ছেন, এখানে বলা হয়েছে যদি আপনাকে কেউ কপিরাইট দেয় তাহলে আপনি কি করবেন বা আপনার কি করার আছে। আপনি কি রি-আপলোড দ্য ভিডিও করবেন, না ডিলিট দ্য ভিডিও মানে ডিলিট করে দিবেন, না কাউন্টার নোটিফিকেশন করবেন, না ডাউনলোড দ্য ভিডিও করবেন। বুঝতে পাচ্ছেন গাইস? তো আমি যেহেতু জানি সেজন্য আমি বলে দিছি যে ফাইল অফ কাউন্টার নোটিফিকেশন। তো নিচেরটা বলে দিছি ফলস, ঠিক আছে। তারপর আই হোপ সামওয়ান এলজি টু দ্য ইন থেয়ার কপিরাইট ইউ রিসিভ দ্য নোটিফিকেশন। তো এখানে নোটিফিকেশনটা কোথায় আসবে, ইন ইউর অ্যাকাউন্ট ইন ইউর ইমেল। আমি দিব এখানে বোথ ইন ইউর অ্যাকাউন্ট অফ দ্য ইউর ইমেল, মানে এখানে আমার অ্যাকাউন্ট এবং কি ইমেল দুটার মধ্যে আসবে কাউন্টার নোটিফিকেশন। গাইজ বুঝতে পারছেন? তো এখানে বলা হচ্ছে অরিজিনাল কন্টেন্ট টু সাম ইজ দ্য রিমিক্স টু দ্য ক্লেম দ্য। এখানে আমি এটা কিন্তু গাইজ জানি না, তারপর আমি এখানে এটা 2 দিব। গাইজ দেখতে পাচ্ছেন আমি 4টি অপশান দিয়ে দিছি। তো আমি এখানে কি করব, এখন চেক ইউর আনসার এটার মধ্যে ক্লিক করব গাইজ। ও র
নিচেরটাও রং, এটাও রং, ঠিক আছে। এটা তার মানে হচ্ছে কপিরাইট এবং কি লস ইউর অ্যাকাউন্ট, এটা হবে লস ইউর অ্যাকাউন্ট 2 হবে, এবং কি অরিজিনাল রিমিক্স, এটা আমি কপিরাইট আমি মনে রাখতেছি 2 হবে, ফলস হবে। ওহো, টাই এগেন, এখন টাই এগেন করতে বলেছে। আচ্ছা, সো 2 দিলাম। Yes guys, correct answer, you successful complete copyright school guys। দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো 2 2। तो नाउ डाउনের মধ্যে कैसे डाउन में क्लिक करेगा, তো এখানে লেখা আছে থেয়ার ইউ আর কপিরাইট স্ট্রাইক ইউর অন ইউর চ্যানেল, মানে হচ্ছে যে আপনার চ্যানেলে আর কোনো কপিরাইট স্ট্রাইক নাই। তো আমরা এখন এখানে কি করব, এখানে গাইজ দেখতে পাচ্ছেন, এখানে গাইজ দেখতে পাচ্ছেন 2 1 3 গাইজ, এখানে ক্লিক করলে কি আসবে, নো, দুটো একসঙ্গে চলে গেছে গাইজ। এখন আমরা এখানে আবার রিফ্রেশ করব, এইটা থাকবে না গাইজ, চলে যাবে। গাইজ দেখতে পাচ্ছেন একদম পিওর হয়ে গেছে। তো গাইজ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।